جو CM पंजाब आज आपकी बेटी जिसको आपने ट्रेन किया है, जिसको आपने अल्लाह ताला के फजल से चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी है, उसने आज आपकी मेहनत से, आपकी जो लेगेसी है उससे सीखते हुए जहां पर आप छोड़ के गए थे, हमने वहीं से आपके काम का सिरा उठाया है। प्राइम मिनिस्टर, मेट्रो बस आपकी लेगेसी है और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने लाहौर में इसका जो संगे बुनियाद है वो रखा। लाहौर में पहली मेट्रो बनी, पिंडी में बनी, मुल्तान में बनी, और आज आपके काम को जारी रखते हुए, आपके विजन को जारी रखते हुए हमने इस साल 2 मेट्रोज बनाने का फैसला किया है। एक तो है वो गुजरावाला मेट्रो जिसका काम आज के बाद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और चंद ही दिनों में प्राइम मिनिस्टर फैसलाबाद मेट्रो का भी आगाज होगा। इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करूं, मुझे लगता है कि मेरा ये रिपोर्ट कार्ड है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूं। प्राइम मिनिस्टर, मुझे आपकी खिदमत का एहसास, नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान की खिदमत की है उसका एहसास मुझे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हुआ। मैं जो प्रोजेक्ट उठाती थी उस पे नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मोहर होती थी। चाहे मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाऊं, नवाज शरीफ साहब की मोहर नजर आती थी, पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। मैं बैंक ऑफ पंजाब गई, नवाज शरीफ साहब की मोहर थी। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मोहर थी। PKLI आपकी मोहर है, ऑरेंज लाइन पे आपकी स्टैंप है, मेट्रो बस पे, स्पीडो पे, आप कोई प्रोजेक्ट उठा के देख लें। और आपको ये जान के खुशी होगी कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपके जाने की वजह से इनकम्प्लीट रह गए थे, जैसे पैफडा, पंजाब फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, जिसको आपने मुझे शुरू में कहा था कि आप उसको कंप्लीट करें। मैं जब उसके विजिट पे गई प्राइम मिनिस्टर, आपके कहने के बाद, तो वो एक खंडर था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अपनी तरह का वाहिद प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का था, वो खंडर था। अब आपको जान के खुशी होगी कि विद इन अ फ्यू डेज वो इंशाअल्लाह ताला एक बहुत फ्यूचरिस्टिक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो आपका ब्रेन चाइल्ड था, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला दावत, ताया, चचा, वालिद, इसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, मैं आपकी इज्जत एज ए प्रोफेशनल भी करती हूँ। मैं जो मीटिंग जब चेयर करती हूँ तो बैकग्राउंड में आपका काम चल रहा होता है। क्या वो हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेहनत है, डेडिकेशन है। और जब आप नेशनल सीन पे आए, नेशनल लेवल पे आए, तो आपके आने से पहले क्या बातचीत होती थी कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होगा या कल डिफॉल्ट होगा। आज 1.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर, डिफॉल्ट सबको भूल ही गया है कि डिफॉल्ट भी कोई एक ऐसा खौफ था जो पाकिस्तानियों के सर पे तारी था। अगर बात होती है तो क्या होती है कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो रहा है। आज अगर बात होती है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की होती है। और प्राइम मिनिस्टर, एटम बॉम्ब से लेके मोटरवे तक, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से लेकर मुहाफिजे हरमैन और शरीफैन बनने तक, बदअमनी से लेकर अमन तक, लोड शेडिंग के अंधेरों से लेकर बिजली की रोशनियों तक, 40% महंगाई से लेकर 4% महंगाई तक, CPEC से लेकर CPEC 2 तक, डिप्लोमैटिक फेलियर से लेकर, डिप्लोमैटिक आउटकास्ट से लेकर सफारती फतूहात तक, टेक्नोलॉजी से लेकर तालीम तक, मेट्रो बस से लेकर ऑरेंज लाइन तक, दानिश स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक, हर कदम, हर काम, हर फतह जो पाकिस्तान ने और पंजाब ने हासिल किया, उस पे मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। और वो लोग जो 4 साल इस मुल्क में गदर मचा के गए थे, हुकूमत करके गए थे, वो शादियाने बचा रहे थे कि आज मुल्क डिफॉल्ट होगा या कल मुल्क डिफॉल्ट होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक दफा फिर
نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے ہاتھوں اس ملک کو الحمدللہ بچا لیا. اور پرائم منسٹر، موازنہ ہوتا ہے تو نواز شریف کا ہوتا ہے، شہباز شریف کا ہوتا ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ اب مجھے بھی اس لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. لیکن نواز شریف کے نام کے علاوہ، شہباز شریف کے نام کے علاوہ، یا اب آپ کی بیٹی کے نام کے علاوہ، پاکستان میں آپ کے بدترین مخالف کو بھی کوئی چوتھا نام موازنے کے لیے نہیں ملتا. میں چیف منسٹر بن کے ڈی جی خان گئی. ڈی جی خان سے ڈویژن سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا. میں دیکھتی رہی، کوشش کرتی رہی، ڈھونڈتی رہی کہ کوئی پروجیکٹ مجھے مل جائے، کوئی ترقی کا نشان مجھے مل جائے، کوئی نشانی نظر آ جائے کہ یہاں سے چیف منسٹر پنجاب منتخب ہوا. اور 4 سال رہا، وزیر اعلیٰ تھا وہاں کا، پرائم منسٹر. مجھے کچھ نہیں ملا وہاں پر. میں میاں والی گئی، وہاں سے ایک شخص اقتدار کی ہائیسٹ مسند تک پہنچا اور وہاں سے الیکٹ ہوا، وہاں سے اس کا تعلق تھا. لیکن میاں والی جب میں گئی تو میاں والی ایک کھنڈر سے زیادہ کچھ نہیں تھا. آج آپ جا کے میاں والی دیکھیں، وہاں پہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں، وہاں پر اوور ہیڈ بریجز بھی بن رہے ہیں، وہاں پہ گرین بس بھی چل رہی ہے اب ماشاءاللہ. اور اسی طرح گجرات بھی ایک سیٹ آف پاور تھا. آپ گجرات جا کے دیکھیں، بارش ہوتی ہے تو 5 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے پرائم منسٹر. آج گجرات میں 30 بلین کا کام ہو رہا ہے جس سے پوری سیویج اور ڈرینیج لائن جو ہے وہ نہیں پڑ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی گجرات بھی within 6-8 months ایک بہت بہتر جگہ ہوگی. اور 12 سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی، آپ دیکھیں 12 سال اگر پنجاب حکومت کو یا کسی بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کو ان انٹرپٹڈ ملے ہوتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. 12 سال ان انٹرپٹڈ حکومت. لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے پرائم منسٹر، خیبر پختونخوا بھی ہمارا ملک کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں